Hello everyone. So welcome to the analysis video of your GS paper 4, that is your ethics paper. So here we will do a basic, small analysis of the section, both section A and B. Okay. As you can see, the questions were quite good this time. Okay, and there were lots of case studies, as you can see. Okay, the first part, it was the theory part. So let's discuss, okay, without wasting time. Question number one was, what was the question? It was like human behavior builds on beliefs and values. Do you agree? Okay, you need to elaborate with examples. So ki koise je human or jokini behavior hoy, thik ase he behavior khini manuhor kisman values aru kihor upor depend koribo, মানুহৰ নিজৰ কিছুমান ভ্যালুজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। ওকে, ভ্যালুজ আৰু কি কৈছে বিলিফছৰ ওপৰত। সো বিলিফ কি হয়? বিলিফ এনেকুৱা কিছুমান বস্তু হয় যোনখিনি ধৰক ইৰেচনেল হয়, ঠিক আছে, য'ত কোনো সাইন্টিফিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নালাগে। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল সুপাৰনেচাৰেল পাৱাৰ, কিছুমান মানুহে সুপাৰনেচাৰেল পাৱাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰে, কিছুমান মানুহে পুনৰ্জন্মৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰে। আৰ ইউ গেটিং মাই পইণ্ট? চ' সেইখিনি বিলিফ হয়। সেই বিলিফ আৰু কিছুমান ভ্যালুখিনি কি হয়? ভ্যালুখিনি অকণমান ৰেচনেল থাকে। ফৰ এক্সাম্পল অনেষ্টি কাৰোবাৰ ভ্যালু হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, কোনোবাই সঁচা কথা কৈ ভাল পায়। চ' দিজ থিংছ আৰ ন'ন এজ ভ্যালুজ। আৰু বিলিফটো কি হয়? ইটছ কাইণ্ড অফ চাম ইৰেচনেল থিংছ। অ'কে, চ' বিলিফ আৰু ভ্যালুখিনিয়ে কি কৰে? মিলি পেলাই এখন সমাজৰ কি হয়? বিহেভিয়াৰ শ্বেপ কৰে। ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া যদি আমি এক্সাম্পল দিওঁ, উইচ হাণ্টিঙৰ বহুতখিনি কেছেছ আমি দেখি থাকোঁ ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ আছাম। অ'কে, তাৰ মানুহখিনিৰ বিলিফটো কি হয় যে ছিংগল ওমেনবিলাক কি হয়, তাহাঁতে অকলে থাকি তাহাঁতে কি কৰে? উইচক্ৰাফ্ট প্ৰেক্টিছ কৰে। চ' ডেট ইজ আ বিলিফ অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটি। সেই ছ'চাইটিখনৰ সেইটো এটা বিলিফ ছিষ্টেম হয়। সেই বিলিফ ছিষ্টেমটোৱে কি কৰে? কি শ্বেপ কৰিছে? হিউমেন বিহেভিয়াৰ। তেহেঁতৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ শ্বেপ কৰিছে। সেই বিহেভিয়াৰটো কি হয় যে দে আৰ ইনটু হোৱাট? দে আৰ ইনটু ডাইনী হত্যা আপোনালোকে শুনিছে, উইচ হাণ্টিং, ৰাইট? চ' সেই বিলিফটোৱে কি কৰিছে? তাহাঁতৰ বিহেভিয়াৰটো শ্বেপ কৰিছে। তেনেকৈ কিছুমান মানুহৰ ভেলিউ, ফৰ এক্সাম্পল এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্ট আছে, হি ইজ নট ইনটু কৰাপশ্যন, তেওঁ কৰাপশ্যনটো ভেলিউ নকৰে, এণ্ড আল্টিমেটলি তেওঁ যেতিয়া ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছে, ইট ইজ হেল্পিং হিম ইন গুড এণ্ড এথিকেল ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী। বুজি পাইছেনে কেনেকৈ মানুহৰ বিলিফ ছিষ্টেম আৰু ভেলিউ ছিষ্টেমে কি কৰিব পাৰে? মানুহৰ বিহেভিয়াৰটো শ্বেপ কৰিব পাৰে। I think this is it was a quite easy one, like it was of 150 marks, okay, and you have to give some examples, just like I gave you, right? Okay, like পুনৰ্জন্মৰ example দিব পাৰে, যেটো বিলিফ হয়, সেই বিলিফটো দি শ্বেপ কৰি কি হয়? মানুহৰ কিছুমান বিলিফ ছিষ্টেম ফৰ্ম হয়। বিলিফ ছিষ্টেম ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত মানুহৰ বিহেভিয়াৰত যায়গৈ, এণ্ড পিপল টেণ্ড টু ডু চাম ডিফাৰেণ্ট থিংছ। অ'কে, দেন আহিলে এক্সপ্লেইন দ্য ফলোয়িং কম্পনেণ্টছ অফ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ। চ' ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছিলে এইটো। ইট ৱাজ অফ 150 মাৰ্কছ এগেইন। কি আছিলে? ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমাৰ দুটা কম্পনেন্ট আছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ। নাম্বাৰ ওৱান কম্পনেন্ট ইজ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল এণ্ড আনাদাৰ ওৱান ইজ ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল। যেতিয়া আমি ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেলৰ কথা কওঁ, ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল কম্পনেন্টটোৱে কোনখিনি বস্তুত ফ'কাছ কৰে? উইদিন। অ'কে, দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স উইদিন আছ। আমাৰ ভিতৰত যোনখিনি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আছে, সেই বস্তুখিনি কি বুলি কয়? ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল। আৰু ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কি হয়? যিটো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমি ইউজ কৰোঁ বেলেগ মানুহৰ লগত যেতিয়া আমি ডিল কৰোঁ, while dealing with other people, while making decisions for other people, সেইটো কি হ'ব? while ইণ্টাৰপাৰ্চনেলত কি হ'ব? এম্পেথি আহিব আৰু আপোনাৰ ছ'চিয়েল স্কিলছখিনি আহিব বা ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চখিনি আহিব। আৰ ইউ গেটিং দ্য পইণ্ট? অ'কে, চ' ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ, চ' সেইখিনি বা এম্পেথিটো কি হ'ব? ইণ্টাৰপাৰ্চনেল। আৰু যোনখিনি আমাৰ ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল হ'ল সেইখিনি হ'ল ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ, ছ'চিয়েল ৰেগুলেশ্যন। অ'কে, দেন দিছ ওৱান ছ'চিয়েল নট ছ'চিয়েল, চেল্ফ এৱেৰনেছ, চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন এণ্ড চেল্ফ মটিভেশ্যন। আৰু বাকী ছ'চিয়েল ৰিলেটেড যিখিনি আছে সেইখিনি কি হ'ব? ইণ্টাৰপাৰ্চনেল। চ' সেইখিনি ডেফিনেশ্যন দিব আহিছিলে। চ' ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ কি হয়? চেল্ফ এৱেৰনেছ কি হয়? আমাৰ ভিতৰৰ মাজত যেতিয়া আমি আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ইম'শ্যনছ থাকে, ৰাইট? ছেড হ'ব পাৰোঁ আমি কেতিয়াবা, কিছুমান ক'ৰ ইম'শ্যনছ আছে। দেয়াৰ আৰ 8 বেচিক ইম'শ্যনছ ইন হিউমেন বিংছ। অ'কে, সেই 8 বেচিক ইম'শ্যনছকেইটাৰ পৰা আমি কিবা কিবি বস্তু ফিল কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, যেনেকৈ আজি ছেড আছোঁ, কাইলৈ হেপ্পী আছোঁ। চ' সেইখিনি বস্তু লৈ আমি যেতিয়া এৱেৰ থাকিম, অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ মাজত কি হৈ আছে আমি যেতিয়া এৱেৰ থাকিম, সেইটোক ক'ব চেল্ফ এৱেৰনেছ। যে আমি কোনটো ইম'শ্যন কেতিয়া কোনটো টাইমত কেনেকৈ মানে মেনেজ কৰিম, সেইটো কি হ'ব? চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন। সেই ইম'শ্যনখিনি কণ্ট্ৰল কৰাটোক ক'ব চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন। আৰু কেতিয়াবা আমি যে ভাগি পৰোঁ, কেতিয়াবা আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিব মন নাযায় চামহাও, অ'কে, চ' ইম'শ্যনেলি আমি কি কৰোঁ? নিজকে মটিভেট কৰোঁ যে এইটো কৰ। অ'কে, আমি কৰিব বিচাৰোঁ ন সেইটো। সেই মটিভেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহে?
ভিতৰৰ পৰা আহে ইউ হেভ অলছ' চিন না লাইক motivational ভিডিঅ'ছবোৰ দেখোঁ আমি চ' সেই যোনখিনি motivational ভিডিঅ'ছ আমি বাহিৰৰ পৰা চিক কৰোঁ দেট ইজ উই আৰ চিকিং motivation from external sources এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চৰ পৰা কেতিয়াও আমি মটিভেশ্যন চিক কৰিব যাব নালাগে মটিভেশ্যন সদায় আমাৰ ক'ত আছে নিজৰ ভিতৰত থাকে অ'কে সেই ছেল্ফ মটিভেশ্যনটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া আমাৰ EQ থাকিব বা ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এছপেক্টটো থাকিব অ'কে চ' এইখিনি বহুত লাইক ইউ কেন এক্সপ্লেইন ইট ভেৰি ৱেল 150 মাৰ্কছৰ আছিলে আপোনাৰ 5টা আছিলে চ' ইট ৱাজ এম্পেথি কি হয় চ' হোৱাট ইজ এম্পেথি there is a graph I guess if you know sympathy empathy compassion altruism এইখিনি কি হয় sympathy to কি হয় suppose for example beggar এজন দেখিছো আমাৰ বেয়া লাগিছে that is sympathy okay empathy কি হয় হে beggar জনে যিটো কন্ডিশনত আছে হে কন্ডিশনটো exactly ময়ো যি ফিল কৰিছো feeling exactly the same the other person is feeling হেতু কি হ'ব empathy hobo okay right so compassion ki hobo action empathy in action is compassion jodi ami manusjan help koribole 2 taka disu ba you know helping him with food or anything that will be compassion but teor karone jodi ami kiba teok jodi ami loi goi kiba house eta thoi disu okay rehabilitation center eta thoisu bas taking him to a hospital or something okay those things are compassion and altruism okay so ekhini bostu define koribo aise another is social awareness of বিষয়ে আহিছে কেনেকৈ আপুনি সি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে when we are with among people we tend to think that হে আমি মানুহজনে exactly কি ফিল কৰি আছে আমি গম পাই যাওঁ without him saying to us that is awareness with the emotions of others okay হেখিনি বস্তু next আহিলা next question টো আছিলে comment on the necessity of old age home in a modern society so a modern society old age home or ki dorkar old age home ami hokolwe gom pao it is the place where the old people stay mostly okay kunbur manu thake jar dhorok kunba husband dhukaise ba wife dhukaise hobo pare jar lora choli ghorot na thake ঠিক আছে জুন বাহিৰত থাকে বা তেওঁলোকক সময় দিব নোৱাৰে বা কেয়াৰ ল'ব নোৱাৰা হৈ যায় ঠিক আছে বা কোনবা এক্সিডেন্টত ঢুকাইছে হেতৰ ঘৰৰ চিনাকি মানুহ বা সামথিং লাইক দ্যাট সো হে মানুহখিনি কি হয় কিছুমান হোমত থাকে দ্যাট ইজ নন এজ ওল্ড এজ হোম আজিৰ দিনত মডাৰ্ণ সোসাইটিত কিয় লাগে বিকজ আজিকালি কি হৈছে because of most of the employment opportunity issues okay amar ketiaba enekwa hoy jay amar juntu skill hoy he skillor logot amar suppose let's say I'm from Jorhat okay moi suppose enekwa da skill hikilu jar apply moi Jorhatot koriboi pora nai Jorhatot henekwa da bostu ohai nai jot moi mur skill to apply koribo parim so what I have to do is I have to seek somewhere else moi employment to beleg jagat bisai jabo lagibo so beleg jagat bisai jaonen ki hoy mu ghorot jonkhini parents asile what will happen to them who will look after them আজিকালি কাৰো ইমান সময় নাই বা ঘৰৰ মানুহৰ বা ৰিলেটিভৰ ইমান সময় নাথাকে ৰাইট যে আহি পিনি আমাৰ পেৰেণ্টছক চাব বা সামথিং এজ এ পাৰ্সন অফ লাইক as a child we also have the responsibility towards our parents so like old age home can be a source of rescue keteba ghorot mane family member kunba dhukai goise kiba like there were cases also like during road accidents or things like that ki hoy parents prokol horia hoy jay so they are kept in these facilities okay hey facilities kini kyo important number 1 can be the facility can look after the medical help of the person okay hey old people kini medical issues kiba thakile kini help koribo pare another can be তেওঁলোকে as a companionship পায় যেনেকৈ এটা বয়সৰ পিছত কি হৈ যায় সেই মানুহখিনি বুজা শক্তিটো অলপ কমি যায় বা তাহাতে তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহখিনিৰ লগত থাকি বেছি ভাল পাব পাৰে ওকে কম্পেনিয়নশ্বিপ পায় মেডিকেল ফেচিলিটি পায় ওকে সো সেইখিনি আৰু সেফটি হয় ওকে ৰাইট দেন মেণ্টেল হেল্থৰ কাৰণেও ভাল লাগে সমনীয়া লগ পালে মানুহৰ এনেও ভাল লাগে ৰাইট আৰু ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হৈ যায় হয়নে লাইক আই হেভ চিন ইন দিছ মুভিজ এণ্ড অল ওকে য'ত মানে মানুহখিনি একেলগে মিলি খেলে ওকে দে ডু এক্সাৰচাইজ ওকে অল দ'জ থিংছ চ' আই থিংক that can be written in this state like this in this question okay or empathy hoy like you taking care of the old people it is kind of compassion altruism moto poribo okay next the question number 4 in quest of science and technological development ethical values should not be neglected discuss it in current context okay so ki hoise amar samajot ki hoy ase etia
currently কি হৈ আছে বহুতখিনি developmental activities আহি আছে different kind of research and development আহিছে scientific research development আহিছে AI আহিছে so there have been technology going on and on আজিৰ দিনটোতো লাগিলে বহুতখিনি advancement হৈ গৈছে কাইলেও আৰু তেনেকে advancement হৈ যাব in the upcoming years it is going to be like সদায় বেলেগ ধৰণৰ কিবা নহয় কিবা advancement হৈ গৈ আছে in case of science and tech okay but the thing that we have to keep in mind is ki ethical value so ami ki hoy amar junkhini science and tech ase he science and tech or duniyat goisu hoy but in the same time we have to be also ethical while doing so okay for example using of AI to kill people that will be unethical using of AI for terrorism activities using of this scientific technology to do something bad to others that will be very wrong so hetu ami koribo na lage right so it is scientists bilak hoy scientists ba researchers jun bilak hetu field ot ase these people must be aware that teoluke jate jikhini development ba developmental activities kore ba research work kore hekhini jate kuno manok harm nokore so ki koribo lage empathy thakibo lagibo thik ase then kindness okay see there is a Gandhijir hatta scene asile right one of them was science without humanity okay science without humanity should not be done so human values should be kept in mind hoday mane holistic way nibo lagibo right we have to be objective we have to be not partial okay we have to be honest in whatever research work we are doing okay jate kuno manhor hamper nohoy okay right next asile yeah like eneko bahut khini ase issues apnalake examples dibo pare etu context ot bioterrorism hoy thake ba like using of human trials kotha likhibo pare okay human trials kora hoy animal trials kora hoy which is very unethical so human trials jetia kora hoy you can see that the rich people are not taken as trial elements okay mostly the people belonging to a certain caste certain economic class are taken okay that should not be done see if something is done it should be done to all okay it is not like based because you are poor you are taken as a trial option it is not right so hekhini bostu sabo lage okay scientist ba junkhini manu he technology ba scientific development or khetrot ase he manukhini hekhini sabo lage so these things you can write with a good conclusion okay next social intelligence of what ahise what do you understand by social intelligence is nothing but it is what it is the combination of skills that help people interact with others efficiently okay manhor logot jeti ami interact koro juntu ami intelligence use koro okay hetu kobo social intelligence it is mostly like it is how is it related with this one emotional intelligence of an individual keneke emotional intelligence or logot log lagi ase because see social intelligence is going to teach you empathy social intelligence is going to teach you social skills social awareness hekhiniu logot apnar ahi jabo when you are socially intelligent okay it is going to make you an active listener jetia manu apuni manhor kotha khunibo then it is going to build the trust between you two okay between the people thik ase then social awareness ahibo mane you will try to notice the actions of others what they are doing thik ase hekhini bostu just the conversation skills ahibo managerial skills ahibo apnar majot thik ase juntu work life or eta juntu balance hoy he balance to maintain hobo when you will be socially intelligent thik ase and jodi kiba karonot conflict hoy he conflict resolution koribo paribo negotiation power ahibo so all these things can be written in the answer properly okay just you have to be very particular about apni intro to keneke dise and conclusion to keneke likhise okay intro should be very short and crisp and conclusion should be always a positive in nature these things you guys know I guess okay so anyways another one question number 6 okay if you were a district commissioner of a district what steps would you take to arrest the menace of drug addiction and alcoholism this is a very this kind of questions this is just don't treat like a question it is kind of we see these things every day okay আজি news ot paisu kunba drug addict eta drug peddlers nok dhorise ba আজি news ot paisu kunba eta alcohol smugglers nok dhorise so these things are very much popular in the news so ami etu as a district commissioner what should be our steps hekhini bostu ami keneke korim first of all we are going to catch the culprits okay jun culprit hoy tahatok ami dhorilu just seize korilu tahator okay seize kori drugs kini seize korilu then you have seen in your news
পেপাৰ নিউজ মিডিয়া টিভিত আপোনালোকে দেখিছে চাগে কেনেকৈ মানে চিজ কৰি সেইখিনি বস্তু ডিছপ্লে কৰা হয় ন পাব্লিকৰ আগত দেন ইউ কেন পাব্লিক ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য কম্পনেণ্টছ অ'কে সেই যোনখিনি বস্তু আমি আপোনালোকে ধৰিছে সেই ধৰা বস্তুখিনি কি কৰিব পাৰে আমি উই কেন বাৰ্ণ ইট ইন পাব্লিক অ'কে বা ডেষ্ট্ৰয় উইথ আপোনালোকে দেখিছে এলকহলৰ স্মাগলিং যোনবোৰ স্মাগল কৰা যোনখিনি এলকহল বটলছ এণ্ড অল যোনবোৰ থাকে সেইবিলাক কি কৰা হয় পাব্লিকলি ক্ৰেছ কৰা হয় চ' সেইখিনি বস্তুৱে কি কৰে মানুহৰ যোনটো এটিটিউড ন মানুহৰ এটিটিউডটো চেঞ্জেছ আনে যোনটো কেব মডেল অফ এটিটিউড ইফ ইউ কেন ৰিকল কগনিশ্যন এফেকশ্যন এণ্ড বিহেভিয়াৰ হাউ উইল দ্য বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ যেতিয়া আমি লং টাৰ্মত কথাটো ভাবিম এজ এ ডি চি ইট ইজ আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি টু থিংক থিংছ ইন both short term and long term. Short term to ami culpritjonok ধৰি পেলাই we will just punish him according to different sections of the CRPC, that is Bharatiya Nyaya Samhita hol etia. So he sections khinir underot ji hoy hekhini di ami teholok punish korilu, that will be very much short term. Okay, jate aru junkhini mane smugglers ba traffickers ase hihote jate bhoy khai he bostu to stop kore, but this is short term. Okay, so as a DC you should think long term approach. So long term approach ki hoba pare, we must change the attitude of the people. See, why are they smuggling? Because there are demand in the market, right? Hey demand to kon hoy he demand khinik target kori ami kaam to koribo lagibo. We have to target the cognitive component of the demand component. Are you getting the point? Okay, so hekhini bostu apnaloke likhibo pare. Okay, cab model to mention koribo pare, because see you cannot control the behavior of a person. মানুহৰ বিহেভিয়াৰটো আমি পটককৈ আমি চেঞ্জ বা কণ্ট্ৰল কৰি দিব নোৱাৰোঁ. হোৱাট উই কেন ডু ইজ উই কেন টাৰ্গেট দ্য কগনিটিভ কম্পনেণ্ট, উই কেন টাৰ্গেট দ্য এফেকশ্যন কম্পনেণ্ট অফ দ্য এটিটিউড অফ আ পিপল অফ আ পাৰ্চন. চ' এইখিনি বস্তু চাব পাৰে. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, critically analyze the provisions of the Public Examination Prevention of Unfair Means Act of 20. This is a current affair news I do. Okay, Prevention of Unfair Means Act of 2024 in tackling unfair means in public examination. Okay, so this was Public Examination Prevention Act of 2024 to ki hoy, it enhances the public examination credibility. Okay, then ki hoy 5 years of imprisonment, 1 crore dibo lage, thik ase. So ekini bostu likhibo pare. So kyo lage, why do you need this kind of law? Okay, why do you need this kind of act? Kyo lage? See, there are instances of paper leaks. Okay, paper leaks so ami eneka incidents pai aslu, SI exam or paper leak hoisle hoy ne, tar pisote nitor paper leak hoise, eneka bahut khini ami example paye thaku paper leakers ba unfair means use kore kis mane bluetooth wagera use kori bani examination diye. So these things needs to be stopped, because etu ki hoy unfair hoy কাৰ কাৰণে unfair hoy, যোনবোৰ ল'ৰাছলি actually বহুত পঢ়া শুনা কৰি বহুত কষ্ট কৰি they want to they goes to the examination hall and it is unfair for the people. So ki hoy jay unfair means use kora lage lage ki hoy jay delay hoy jay, exam to postpone kora hoy, thik ase pisua hoy. Okay, মানুহৰ হে জিল বা এনথুজিয়াজম to নাইকিয়া হৈ যায় সেইখিনি বস্তু. আৰু ইস্যুজ কি হয় ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব কৈছে, ৰাইট? কুৱেশ্যনটো ইফ ইউ কেন চি ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ মানে ভাল পইণ্টছ কেইটাও ক'ব কৈছে, লগতে বেয়া পইণ্টছ কেইটাও ক'ব কৈছে যে কি মানে কি ইস্যু ক্ৰিয়েট হৈছে এবাউট দিছ এক্ট. অ'কে, সেই এক্টটো মানে ইস্যুজ কি হয়, চি প্ৰথম কথাটো ইট ইজ নন বেইলেবল হয়, ঠিক আছে, নন বেইলেবল আৰু নন কম্পাউণ্ডেবল অফেন্স হয়. নন বেইলেবল মানে বেইল নাপায়, ইফ ইউ ন' ডেট. আৰু নন কম্পাউণ্ডেবল কি হয়, মানে কম্প্ৰমাইজ কৰি আপুনি সেই কেছটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে. অ'কে, ডেট ইজ নন কম্পাউণ্ডেবল. অ'কে, আৰু ইছ্যুজ কি হৈ আছে, হোৱাট আৰ দ্য ইছ্যুজ ফেচ বাই দ্য এক্ট? দ্য ইছ্যুজ ফেচ বাই দ্য এক্ট ইজ দিছ দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন ইজ গিভেন টু দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট. ডিছক্ৰিপশ্যন যোনটো ডিছক্ৰিপশ্যনেৰী পাৱাৰটো, সেই পাৱাৰটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া গৈছে. অ'কে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কথা এই এক্টটো লাগু কৰে বা নকৰে. চ' সেইটো এটা কি হয়, অলপ বায়াছনেছ আহিব পাৰে আৰু কিছুমান এক্সপ্লইটেটিভ লুপ হোলছ দেখা পোৱা যাব পাৰে, আৰু প্ৰেক্টিকেল হয় নে নহয় সেই বস্তুটো. অ'কে, সেই প্ৰেক্টিকেলিটিটোৰ ওপৰত বা it is kind of a administrative challenge. Okay, সব examination হলত গৈ all those things. Okay, আৰু there are chances of different kind of loopholes also. Okay, so main কথা practicality আৰু এটো যোনটো discretion দিয়া হৈছে অকল state government of that might be a issue. Okay, while you write the answer, you can be you have to write both the aspects. Okay, positive aspects as well as the negative aspects. Next question, social media has not only endangered our social fabric, it has also led to erosion of values. Okay, so
most of us have social media. Okay, we all have social media accounts. So what is it? It is like a drug. Okay, social media is kind of a drug. We are addicted to the likes, views and all those things. Okay, reels वगैरह. So हेकिनी बस्तु आमी की होइसे addicted হৈ গৈছো. হেতু এটা form of drug হৈ গৈছে social media to. যদিও social media to কি কৰিছে আমাৰ যোনটো social fabric means আমাৰ যোনটো society যোনটো এটা বস্তু আমাৰ টাই কৰি ৰাখিছে ন social society মাজত হে social fabric to কি হৈছে আমাৰ degrade হৈ গৈছে কেনেকে how is it degrading see কি হৈছে বহুত কালচাৰেল বহুত জায়গা কালচাৰেল আইডেন্টিটি লস হৈ গৈছে বহুত মানুহে ট্ৰেন্ডৰ নামত ঠিক আছে বা পপুলাৰ হোৱাৰ নামত বা কিবা মানে সোশ্যাল মিডিয়াত এটা মানে ভাইৰাল হোৱাৰ নামত কি কৰিছে নিজৰ যোনটো কালচাৰ হেখিনি বস্তু পাহৰা দেখা যায় ঠিক আছে নেক্সট নিগেটিভ বিহেভিয়াৰ দেখা যায় ঠিক আছে মিস ইনফৰমেশন ফেক নিউজ ওকে ফিশিং ডিপ ফেক্স এবিলাক দেখা পোৱা যায় হয়নে এলগৰিথমে ৰুল কৰে আমাক দ্য এলগৰিথম ওকে এলগৰিথম কেনেকুৱা হয় আমি যোনটো বস্তু ধৰক এবাৰ বা দুবাৰ চাইছো হে বস্তুখিনিকে আকৌ ৰিপিটেডলি আহি থাকে সো এলগৰিথমে হেতু বস্তু ৰুল কৰি আছে এনেকুৱা হয় কি লাইক যদি আমি মিন্ট্ৰাটো খুলিছো মিন্ট্ৰাত যদি আমি কিবা এটা বস্তু স্ক্ৰল কৰি সাপোজ উই আর স্ক্ৰলিং আ শু ওকে হে বস্তুটোকে এলগৰিথমে ক্যাচ কৰিবলৈ আপোনাক হে শুজ ৰিলেটেড ভিডিওস দেখাব when you open YouTube okay when you open Instagram you are going to see the ads of different shoes brands okay হেখিনি বস্তু হে এলগৰিথমে আমাক দেখাই আছে যে আমি কি চাব লাগে okay so he was নিজৰ যোনটো এটা আইডেন্টিটি হেতু নাইকিয়া হৈ আহি আছে so ultimately কি these things programs our mind so মানুহৰ কি হয় মানুহৰ ভ্যালু খিনি ইৰোড হৈ গৈ আছে and ultimately কি হৈছে আমি এনেকে প্ৰগ্ৰাম হৈ আহি আছো okay মানুহ বহুত এনেকুৱা হৈছে মানে কম্পেৰিজন ভাবটো আহে মানুহৰ আৰু কি হয় সোশ্যাল মিডিয়াত মানুহ বিলাকে কি কৰে সবৰ নিজৰ বেস্ট ভাৰ্জনটো দেখাব ট্ৰাই কৰে আৰু যোনটো ৰিয়েল হয় হে ৰিয়েলিটিটো মানুহে ইমান দেখাব ট্ৰাই নকৰে হেতু কাৰণে কি হৈ গৈছে মানুহৰ কম্পেৰিজন thinking to besi aha dekha jay okay and ultimately people become insecure okay and it is also affecting the mental health of people okay manhor mental health to problem create korise next question you are the DC of a district the chief medical and health officer of the district hospital was constantly monitoring the treatment of a self-immolated girl during some agitation at about 11 a.m. he informed you confidentially that the girl died 1 lakh people has gathered outside the hospital as the girl was very meritorious, fought for her dear cause and expecting her recovery. Situation is tense. You are in the hospital with the superintendent of police and some police force. What will you do? Describe with your reasons. So, keep going, mami. Keep going. First of all, we will see the stakeholders involved here. Kun stakeholder hobo the medical officer, you as a DC, okay, 1 lakh people, the girl, his stakeholders kini ami mention kori. Thik ase mention kori. Dilemma what are the dilemma you are going to face okay being a DC ki hobo honesty versus people's sentiment thik ase apunar jonto honesty hoy nijor duty to loi okay the truth to loi he honesty to versus manukhir sentiment hurt hobo pare that probably then so ekini bostu objectivity versus moral values ahibo yat thik ase then what will you do your course of action should be something like you go and talk to the leaders of the people hey 1 lakh people jun joma hoy ase ta tar manukin logot junjon kunba ejon to leader thakibo hey leader kin logot apuni kotha patibo pare aru kotha pati gote situation to kobo pare je the doctors tried their best ami jiman paru amar nijor medical support dilu still the girl is not responding okay so ekini bostu kobo pare aru and persuade koriba pare locals khinik jate kunu dhoroner protest ba mane একো ধৰণৰ প্ৰটেষ্ট যাতে নকৰে তেওঁলোকে আৰু এটো ক'ব পাৰে যে কোঅপাৰেট কৰিব ক'ব পাৰে যে তেওঁ লগত মানে জি হৈছে হেতু যাতে তেওঁ প্ৰপাৰ জাস্টিস পায় এন্ড যোন জগৰীয়া হেতু কাৰণে তেওঁলোকে লাইক দে ক্যান পানিশ দ্য পিপল সো হেতু কাৰণে কোঅপাৰেশন কৰিব ক'ব পাৰে okay taking strict action and all those things okay Next question, you are the commissioner of a municipal corporation in Assam. You have noticed that officers and staff of the corporation do not follow first come first serve basis. Instead, they pick up and choose their favorites and therefore citizens suffer in and getting building permission, occupancy certificate, etc. The inspecting officer even raises unnecessary questions. If your permit is not greased, mane corruption kotha koise. What steps would you take to eradicate the menace? First of all, ki problem hoise ekini sam nepotism corruption ki hoise. Then course of action ki hobo ami eta team form korim thik ase ami eta team form kori ami he bostu investigate korim okay kune corruption loi ase kune mane ki problem face kori ase manukhine he manukhine ami help kobo try korim aru speedy justice dibo try korim okay main kotha ami investigation team eta uliam
যাতে তেহেতে সেই কামটো কৰিব পাৰে সোনকালে Next, question number 11. The most important thing that you will ever wear is your attitude. Manhor attitude to sabatke important hoy ami etu khuni asu right. Kyo attitude to important hoy because attitude e ki form kore manhor nijor personality aru manhor nijor ta behavior shape kore. Okay? Attitude e ki kore personality and behavior shape kore. Ultimately ami ki carry koru ami nijor behavior to carry koru. Our behavior to kune shape kori ase attitude e shape kori ase so you can connect the dots like that. Okay? আৰু যেহেতু এটিটিউডৰ তিনটা এসপেক্ট থাকে কগনিটিভ এসপেক্ট দেন এফেক্টিভ এসপেক্ট আৰু বিহেভিয়ৰাল এসপেক্ট কগনিটিভ এসপেক্টটো ঠিক থাকিলে বাকি দুটা ঠিক থাকিব এফেক্টিভ এসপেক্টটো ঠিক থাকিলে বাকি দুটা ঠিক থাকিব তো তেনেকুৱা মানে সো হেতু কাৰণে কি হ'ব লাগে মানুহৰ যোনটো কগনিটিভ এসপেক্ট হেতুত বেছি ফোকাস কৰিব লাগে বা এফেকশনত বেছি ফোকাস কৰি মানুহৰ নিজৰ বিহেভিয়ৰ ঠিক কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে ওকে হেখিনি বস্তু লিখিব পৰা যায় সো আলটিমেটলি ইট ইজ গোইং টু শেপ ইয়োৰ পাৰ্সনালিটি ইট ইজ গোইং টু হেল্প ইউ ইন প্ৰপাৰ ডিসিশন মেকিং ওকে teamwork on help koribo there's a leadership skills anibo then negotiation skills anibo creativity anibo so ultimately attitude ekhini gutekhini bostu shape koribo pare ejon manhor tat okay next one certainty of punishment is effective than quantum of punishment okay number 1 discuss the above statement in the context of preventing corruption so corruption you all know it's a very unethical practice which is seen in most of the government offices private offices everywhere you can see corruption everywhere okay so a bostuto upor likhibo koise je certainty of punishment okay prevention of corruption keneke koribo with the help of certainty of punishment okay see without punishment crimes are going to increase jodi amar punishment na thake samajot tete ki hobo pare crime to increase hobo pare so sanction bahut important hoy so thik ase ekhon society control koribo karone sanctions bahut important hoy okay to prevention of corruption ki hobo punishment to lage thik ase মানুহক আমি কৰাপশন কৰা মানুহখিনি কি কৰিব পাৰো এটো কৰিব পাৰো যে যোনখিনি মানুহে কৰাপশন কৰে হে মানুহখিনি এটো ভাবে যে তাহাতে যি কাম কৰি আছে হেখিনি ইট ইজ লাইক ওকে টু ডু দ্যাট ওকে এটো মানুহৰ মেন্টালিটি হয় আমি মানুহৰ মেন্টালিটিটো লাহে চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ওকে ফাৰ্স্ট অফ অল মানুহখিনি এটো ভাবি আছে যে আমি যেটো কাম কৰি আছো হেতু ৰাইট হয় ওকে আৰু এনেকুৱা নোশন আছে যে সবে কৰে everyone takes bribes or everyone do corruption enekwa notion eta ase he notion to change koribo lagibo okay aru social inequality eta reason hobo pare thik ase inequality to index hoy okay amar rich are more rich and the poor are more poor thik ase tar majot thoka manukhiniu mane like they want to achieve some financial goals aru hekhini achieve koribo karone they do some unfair means ba corruption kore teuluke red tapeism hobo pare okay low salary thik ase hekhini bostu বা politicization of bureaucracy so political influence jetia khumai bureaucracy tetia manhe ki koribo pare corruption koribo pare so hekhini bostu ami mention koribo paro next aru prevention of corruption act er kotha kobo paro prevention of corruption act er kotha kobo paro yat 1988 er so hekhini tat ki ase je dhorok 3 to 7 years of prison okay hekhini bostu likhibo pare then fines ase so hekhini bostu mention koribo pari okay then lokayuk ekhini bostu mention koribo pare next suggest some innovative reforms that can be brought to make governance more transparent and people centric so first of all amar yat ki lagibo transparency and accountability it's one of the major aspect okay of bureaucracy okay governance or eta dangor aspect hol ki one needs to be accountable and transparent while performing his duties and how it can be done with the help of maintaining some digital records okay then availability of some stringent laws okay like the corruption this one prevention of corruption act then central vigilance committee thik ase cbi okay different judiciary intervention so second ARC recommendations khini likhibo pare whistleblower protection act to kotha likhibo pare okay hekhini likhibo pare tar pisot aru ki koisile second ARC je digital records rakhibo lage jate bostu khini transparent or accountable hok okay aru e governance er kotha koise citizen charter er kotha mention koribo pare yate okay citizen charter ki kore it enhances accountability so ekhini bostu likhibo pare media and education through the awareness dibo pare jate bostu people centric hoy okay using of technology can be one major aspect okay so these things can be done question number 13
Discuss the ethical issues of the circumstances when big industrial houses try to influence the government policies. In this regard, suggest some measures to enhance transparency and accountability. So this thing, it is talking about the crony capitalism. So in the news you have seen the Adani Heidenberg issue. যোনটোত মানে অপজিশনে কৈছিলে যে দিস ইজ আ কেস অফ ক্ৰনি কেপিটেলিজম মানে কি হয় যেতিয়া বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউচেছখিনি বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাউচেছ মিনছ দ্য বিজনেছ পাৰ্চনেলছ অ'কে দ্য বিজনেছ পিপল ৱেন দে গেট স্পেচিয়েল এটেনশ্যন ফ্ৰম দ্য political parties of a certain political party. Okay, so মানে কি হয় বিজনেছমেনখিনিৰ ক্লোজ টাইজ থাকে কাৰ লগত কিছুমান পলিটিকেল লিডাৰ্ছৰ লগত অ'কে তেতিয়া কি হয় সেইটো ইট গিভছ ৰাইজ টু ক্ৰনি কেপিটেলিজম ঠিক আছে চ' প্ৰব্লেমছবোৰ কি হয় কম্পিটিটিভ মাৰ্কেটত এটা বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হয় কাৰণ কি এটা মানুহে এটা বিজনেছে যদি বেছি ফেভাৰ পায় বাকীখিনিৰ কাৰণে কি হৈ যায় অলপ প্ৰব্লেমেটিক হৈ যায় ইনোভেশ্যন কিল কৰে চ' দিছ থিংছ অ'কে how will you do accountability and transparency with the help of CSR can be one okay corporate social responsibility and digital transactions koribo lage discuss the ethical issues of circumstances when big industrial houses try to influence the government policies in this regard suggest measures to enhance transparency and accountability in delivery of service so yat ki koise yat crony capitalism kotha koa hoise so ki hoise junbur big houses thake okay junbur big house industrial big houses thake means the big businessmen when they get special favors from certain political parties okay what is it going to lead to it is going to lead to some sort of issues like in the competitive market ki hobo eta business hok jodi kisman political party besi support koribo so baki khini karone etu problematic hobo prothom kotha second kotha ki hobo pare juntu innovation bostu ase etu kill koribo pare baki khini so horu business khini ki hobo pare affect koribo pare so ekhini bostu okay how it can be resolved how transparency and accountability can be ensured number 1 digital transactions koribo pari thik ase aru accountability maintain koribo pari with the help of CSR okay corporate social responsibility koribo pari then reduce concentration of wealth okay ekhini manhorte besi concentration kori thakile ki hoy heti besi utilize koribo pare besi faida uthabo pare bostu khini okay then transparency of government contracts jodi kisman party government contracts dia jay hetu transparency maintain koribo try koribo lage so digitally kisman bostu rakhato important hoy jay okay next question Mr. X is posted as a district commissioner of Y district. Mr. X is widely known for his passion and skill in executing government development schemes. The government has decided to construct a big irrigation project in Y district to combat the drought situation which has been prevailing for years. The proposal works include diversion of rivulet, construction of RCC canals, culverts, small bridges, so basically construction work kora hobo. This requires large scale acquisition of residential and agricultural land. The landholders are opposing the land acquisition process. Mr. X has found that most of the people who will be affected by land acquisition process belong to marginal farmer category. In this scenario, a civil servant Mr. X have to stick to the values of civil service. In this context explain which one will be end oriented or which one will be means oriented. So end oriented mane ki or means oriented mane ki end oriented mane to do the work in whatever means it is possible. The goal is to do the work mane goal is the end okay aru means ki hoy end to z hok hetu matter nokore kintu the way we are doing should be right buji paise ne okay so end ki hobo pare yat মানে ইয়াৰ এন্ডটো কি হয় গ্ৰোথ হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ঠিক আছে যে যেহেতু ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট হয় আল্টিমেটলি ইটছ গোইং টু হেল্প অৰ বেনিফিট দ্য পিপল সেইখিনি এণ্ডত আমি লিখিব পাৰিম অ'কে আৰু এফালে কি হ'ব মিনছত কি হ'ব মানে উই ষ্টেণ্ডিং উইথ দ্য ফাৰ্মাৰ তাত কি হ'ব কম্পেশ্যন আহিব ঠিক আছে এম্পেথি আহিব সেইখিনি বস্তু আহিব অন্তোদয়া ছ'চিয়েল জাষ্টিছ সেই বস্তুখিনি কিহত আহিব মিনছ বা মিনছ অৰিয়েণ্টেড ভেলিউজত আহিব এফালে কি আহিব ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰোথ সেইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব পৰা যাব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন মানে আল্টিমেটলি এণ্ডটো কি হয় মানে ডেমটো বনাবই লাগিব এনি হাউ আৰু মিনছটো হৈছে যে এনি হাউ নহ'ব মানে উইথ চাম মানে মিনছটো আমি চাব লাগিব কোনটো ৱেত আমি বনাই আছোঁ ঠিক আছে ইয়াত বহুত মানুহৰ এফেক্ট হৈছে কিবা হৈছে সেই বস্তুখিনি আমি কনচিডাৰ কৰি আমি ডেমটো বনোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগিব নট জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ বিল্ডিং দ্য ডেম উই আৰ বিল্ডিং দ্য ডেম অ'কে চ' সেইটো এণ্ড হ'ব বিল্ডিং দ্য ডেম ফৰ দ্য চেক অফ বিল্ডিং দ্য ডেম ডেট উইল বি এণ্ড অ'কে মানে মানুহৰ এফেক্ট হয় নহয় সেইটো মতলব নাই ডেট উইল বি এণ্ড অ'কে আৰু মানুহৰ এফেক্ট হৈছে অ'কে এইখিনি প্ৰব্লেম ফেচ হ'ব চ' সেইখিনি কিহত কনচিডাৰ কৰা হ'ব সেইখিনি মিনছত হ'ব অ'কে ইউ ৱাৰ পষ্টেড এজ দ্য চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ ইন আপাৰ আছাম district around 100 bigha small garden in the district significant the socio-economic system of the district. Recently a witch hunting incident took place in a
very remote area of the tea garden, leading to death of an old woman, followed by a group of classes. For preliminary inquiry found that the illiteracy and unemployment had been a prominent issue. Okay, the inhabitants were not much benefited from the government schemes, and tea garden authority was also showing no interest in the welfare of the laborers. In this context, how are you going to lead the investigation? Pratham question, how are you going to take the lead? How will you lead the investigation considering customs and values of the society? So এটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াত কাষ্টম এণ্ড ভেলিউজ অফ দ্য ছ'চাইটি কথা কৈছে। চ' ইয়াৰ মানুহখিনি কি হয়, ইয়াত কোৱা হৈছে যে দে আৰ ইলিটাৰেট, অ'কে, একো এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ নাই তাহাঁতৰ, আৰু সিহঁতে বেছি ছুপাৰষ্টিশ্যনত বিলিভ কৰে। চ' সেইটো কাৰণে তাহাঁতৰ লগত কথা পাতি ডাইৰেক্টলি একো লাভ নাই। চ' হোৱাট ইউ হেভ টু ডু ইজ লাইক ইউ টেক দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এভৰি ক্লাছ। মেনেজাৰ থাকিব টি বাগানৰ, বা ৱৰ্কাৰৰ মেনেজাৰ থাকিব। চ' তেনেকৈ চব মেনেজাৰ বা যোনখিনি লিডাৰ্ছ হয় তাহাঁতৰ লিডাৰ্ছখিনিৰ লগত কথাটো পাতিব লাগিব, ঠিক আছে। Since তাহাঁতৰ superstition আছে, so they are like we no need to talk with them. Then ask the kind of questions যে like কি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, সেইখিনি বস্তু আমি সুধি লওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰাৰ আগত, ঠিক আছে। আৰু যোনখিনি ৰং ডুৱাৰ্ছ হয় তাহাঁতক পানিছ কৰিম আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট sections of the IPC and CRPC. Okay, next question, how will you collaborate with civil administration and tea garden authority for education and awareness of public? So আমি কেনেকৈ কি কৰিম, মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব? অ'কে, চ' এইখিনি বস্তু কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ৰিপৰ্ট এটা লিখিম, ঠিক আছে। আমি ৰিপৰ্টটোত আমি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে মানুহখিনিয়ে, সেই ৰিপৰ্টটো লিখি আমি নিজৰ ছিনিয়ৰ অথৰিটিলে যে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে মানুহখিনিয়ে, কি বস্তুৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰি, অ'কে, সেইখিনি বস্তু আমি যোনখিনি সিহঁতৰ লিডাৰ্ছ হয় বা সিহঁতৰ মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি আমি ডিচাইড কৰিব পাৰিম। আৰু আল্টিমেটলি উই কেন ডু প্ৰেছ মিট অলছ' ইফ ইউ ৱান্ট টু, অ'কে। দেন কলাবৰেট উইথ ডিফাৰেণ্ট NGOs অৰ ছ'চিয়েল গ্ৰুপছ, অ'কে, সিহঁতৰ লগত কলাবৰেট কৰি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি সিহঁতৰ যোনখিনি এডুকেশ্যন, অ'কে, মানুহৰ এৱেৰনেছ, সেইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট মে বি দ্য এথিকেল ডাইলেমা ইন নেবিং দ্য কালপ্ৰিটছ? অ'কে, এথিকেল ডাইলেমা কি হ'ব পাৰে? চি, পানিছমেণ্ট ভাৰ্চেছ since they are superstitious, okay, they are illiterate, ঠিক আছে। মানে কি হয়, there is a saying না, if you are ignorant, if you do a পাপ, it is not considered as পাপ। আমি যদি নজনাকৈ কিবা এটা ভুল কৰোঁ, সেইটো ভুল বুলি কোৱা নাযায় নৰ্মেলি। চ' বাট ইউ হেভ টু ডু ইয়ৰ ডিউটি, ৰাইট? দেট ইজ লাইক আ পাৰ্চন ডাইড, অ'কে, চ' ইউ হেভ টু ডু ইয়ৰ ডিউটি। তো তেতিয়া সেইটো আহিব পাৰে, মানে লাইক অবজেক্টিভিটি ভাৰ্চেছ মৰেল ভেলিউ, অ'কে। দেন what you have to do, you have to take him to the court, okay, then the court is going to decide whatever the like further things, okay. First you have to there might be a dilemma, okay. Next, what may be your ethical dilemma? Okay, it is discussed. What may be your suggestion to eradicate the social evils like witch hunting? So see, পতককে আমি গৈ পিনি এটা witch hunting ৰ নিচিনা এটা বস্তু আমি পতককে কৰিব নোৱাৰোঁ। it takes time, right? So প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আমি মেইনলি আমি টাৰ্গেট কৰিব লাগিব মানুহৰ এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰাত, যে মানুহে যে ভাবে যে ছিংগল ওমেনখিনিয়ে উইচ ক্ৰাফ্ট প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, আল্টিমেটলি ইট ইজ টাৰ্নিং ইনটু উইচ হাণ্টিং, ৰাইট? চ' সেই বস্তুটো আমি কি কৰিব লাগিব, টাৰ্গেট কৰিব লাগিব। ক'ত টাৰ্গেট কৰিব লাগিব? মানুহৰ কগনিটিভ কম্পনেণ্টত টাৰ্গেট কৰিব লাগিব। আল্টিমেটলি উই হেভ টু চেঞ্জ দ্য এটিটিউড অফ দ্য পিপল, ঠিক আছে। পঢ়া শুনা মানুহক আমি ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে গৈ এৱেৰনেছ কৰক গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত, ঠিক আছে। NGOখিনিৰ লগত আমি কলাবৰেট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, যে NGOখিনিক ক'ব লাগিব, যোনখিনি NGOয়ে মানে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ কাম কৰে। চ' সেই মানুহখিনিক আমি ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে গৈ পিনি সেই গাঁওখনত এইখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে, আপোনালোকে প্লিজ হেল্প কৰক, ঠিক আছে। আৰু দেন ভিক্টিম প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব, ঠিক আছে, কিছুমান ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ ৰাখিব লাগিব বা প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' অল দ'জ থিংছ কেন বি ৰিটেন হিয়াৰ, অ'কে। নেক্সট কুৱেশ্যন, Tumak Basti is a village in the extreme northeastern region of the Bangladesh border, where local residents cross the border to reach the town of Moinabari, just 15 kilometers walk away in Bangladesh, to get even the basic necessities of the day-to-day living. The village lacks basic facilities like hospital, etc. And the Indian town is 100 kilometers away from the village, okay. The people of the village have no other option than to cross the border to get their health checkups and necessary medicines, okay. Often in an emergency, the people carry patients on their shoulders, okay, across the border, while border guards of Bangladesh stop them for security reasons, which delay the patient's treatment, okay. Consider the following statements and answer the questions. Number 1, the area falls under your jurisdiction of being a DC. What actions would you take in the above described situation? So you being a DC, what will you take? Okay, since it's a border case, so there will be দুটা আমি কাম কৰিব পাৰিম, এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম কাম কৰিব পাৰোঁ, এটা লং টাৰ্ম কাম কৰিব পাৰোঁ। শ্বৰ্ট টাৰ্ম কাম কি কৰিব পাৰোঁ, আমি কিছুমান লিগেল এৰেঞ্জমেণ্টছ বনাব পাৰোঁ শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে, লাইক বাছ বা ৰিক্সা বা এনেকুৱা টেম্পো,
আৰু লিগেল এৰেঞ্জমেণ্ট বনাব পাৰোঁ আমাৰ আৰু বাংলাদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মিলি বিকজ এইটো যিহেতু মোৰ লাইক ইট ইজ আণ্ডাৰ মাই জুৰিছডিকশ্যন চ' আই হেভ টু টেক দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অ'কে আৰু যিহেতু বহুত দূৰ হয় ইণ্ডিয়ান টাউনখন চ' দিছ ইজ আ ফেয়াৰ অপশ্যন আৰু লং টাৰ্মত কি হ'ব লাগিব যে আমি সেই গাঁওখনত কিছুমান এমিনিটিছবিলাক ডেভেলপ কৰোঁ যাতে সেইখিনি মই ৰিপৰ্ট বনাই কি কৰিব লাগিব মই ধৰক ছাবমিট কৰিব লাগিব মোৰ অথৰিটিছবিলাকক অল দ'জ থিংছ কেন বি ডান অ'কে যে গাঁওখনৰ কি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইখিনি মই ডেপিক্ট কৰিব লাগিব then only they can take the further steps. Next, a district commissioner has the authority to do many things, and if he wants, he can transform a village into a modern one. Okay, how will you act in this situation? Okay, so it is talking about the long term thing you going to do. Okay, that is how can you make this village into a modern one? That is same. Okay, first we will make a report of the problems faced by the people in the village. Hey, report kini ami note down kori ami report kon submit korim amar higher authority. Okay, higher authority is going to do it. Okay, anyhow, and that's how we change our normal village into a modern one with all the amenities. ZZ night up we will try to give them. Okay, next. Bordering areas are too sensitive and cause security problems. Open border with Bangladesh has many of such implications, including robbery, killing, smuggling, etc. How will you manage the security scenario? So ultimately, we are going to coordinate with the BSF. ঠিক আছে, border security force লগত আমি coordinate কৰিম আৰু Ministry of Home Affairs লগত coordinate কৰিম. Coordination can only help because since it's a border area, right? So fencing वगैरह বা যোনখিনি relevant works আছে সেইখিনি আমি কামত সেইখিনি আমি কাম কৰিব পাৰিম. Okay. Next question. According to Buddhism, for a man to be perfect, there are two qualities that should be compassion, and another side it should be wisdom. Okay, so it's a very basic question. So ki hoise na? Okay, so ki hoise Buddhism ot ki koise je compassion thakibo lage, wisdom thakibo lage. Thik ase. So wisdom ki hoy or compassion ki hoy? Wisdom is the knowledge part. Okay, so knowledge that is useful for people, okay, also for us, ঠিক আছে আৰু wisdom কি দিয়ে মানুহক এটা capacity দিয়ে to do some good for others আৰু compassion কি দিয়ে compassion এটা drive দিয়ে যাতে আমি মানুহৰ ভাল কৰিব পাৰো so compassion কি দিয়ে drive দিয়ে আৰু wisdom কি দিয়ে আমাক capacity দিয়ে so দুটা কি হয় inter related হয় দুটা okay so দুটা থাকিবই লাগিব for example আমি কাবাৰ বেয়াটো দেখিছো যদি আমি আমাৰ বেয়াহে লাগিছে যদি আমি নেজানোৱে হে বেয়াটো দেখি আমি কি কৰিব লাগে so is it any of any use, right? Like our compassion ase but our wisdom nai. For example, another thing, our wisdom here is ami bahut intelligent hoy, we have lots of knowledge, ami kiba ta beya dekhi asu, thik ase manu egoraki beya hoise, he beya to dekhi pelai jodi amar beyai loga nai. Ba ami janu je ki koribo lage kintu amar beyai loga nai. So will it work that way? No, right? So wisdom and compassion are two sides of the coin. Okay, it can be said like that. So ekini bostu mention koribo pare. Okay, you can give examples also. Your own examples. Okay, then Nogen, who is a BPL category person, needs information about the budget of different developmental schemes in his village. He reached to a SPI of the district commissioner and submitted an RTI application. He forgot to enclose the required fee and like he is being partially illiterate. His application was full of grammatical mistakes. In total, it was not in any format, but the content can be understood. Okay, the SPI has seen the application but did not point anything to Nogen. On completion of 30 days, the information was denied, stating that his application was not in format and the required fee was not paid. Okay. Number one, how far is the reason of rejection of the application justified? So, Jihatu just see here it comes again means and versus end. Okay. According to means, thik ase ki hoy end goal to ki hoy amar welfare hoy. ঠিক আছে আমি হেল্প কৰিব লাগিব সো এন্ড গোলটো কথা যদি আমি ভাবিলো হেতেন he should have taken the application but এটা কি হৈছে means follow কৰা হৈছে he only focused on the fee part okay so fee দিয়া নাই কাৰণে কি কৰিছে তেওঁ লোৱা নাই okay so it is like here you can also state the debate of means versus ends okay মানে see like see it is a legal work right okay so legal work hola lage ki hoy jay jodi fee pay nokore den jodi fee pay nokora karone te jodi ejonok aji ejonor kotha te hune teneke ki hobo pare belek aru banhu ahi peni sobe jodi teneke fee nidiya ke jodi try koribo bisare kam to korabo karone then it will be not right okay so you can justify it like means versus ends di kobo pare jodi end to focus koro then we could have then SPIO could have taken the
like taken the report. Okay, rather it be he is having some grammatical mistakes or he's not paying the fee. Ultimately our aim should be what? Welfare of the people, but only welfare of the people without following any legal norms is also not right. Okay, next, what is the remedy available to Nogan to get this information? So he can file a fresh application. Okay, he can take help of NGOs or he can collect funds from the villagers. Hekhini kaam koribo pare. Okay, next, whether the SPO failed to discharge his duties as enshrined in the RTI Act, so explain. Okay, so see, grammatical mistake cannot be one issue to reject the form or RTI Act karone to reject kora kono usit kotha nohoy. So ekhini bostu mention koribo pare. Aru as he is a BPL, okay, Nogan who is a BPL, taking fee also can be okay, like fee loatu sage usit nohobo pare. Okay, according to the RTI Act. So these things you can check and write. Okay, you can check this. Ethical issues ki, okay, Moloipur is a remote district inhabited by tribal population as marked by the extreme backwardness and economically underdeveloped. Agriculture is the mainstay of the local population, although it is primarily subsistence level due to very small land holdings. Okay, there is an insignificant industrial or mining activity. Even the targeted welfare programs have inadequately benefited the tribal population. In this scenario, the youths have begun to migrate to other states to supplement their family income. The plight of minor girls is that their parents are persuaded by labor contractors to send them to work in the construction site in a nearby state. The unhygienic living and working condition in these sites have caused serious health issues for the minor girls. NGOs in the districts of the domicile and construction firms appear to be compromised and have not effectively espoused in the twin issues of child labor and development in the area. You were appointed as the DC of Moloipur to identify the ethical issues involved. Prothomotha ethical issues ki hoy? Exploitation hoise, thik ase, apathy. Then Article 24 violation. Article 24 is right against exploitation, hetu hoise. Then violation of right to education. Thik ase, hetu compromise hoise. Tarpisot ki hoise? Dignity. Okay, right, Article 21 violate hoise. So there are many implications you can write down. Okay, ethical issues bahut khini ase. Then steps ki lobo pare? Education steps lobo pare. Schools bilakor conditions sabo pare. Schools bilakor midday meal soli ase ne nai. Thik ase, girl child enrollment kiman, heti kiman school jay. Okay, ki problem face kori ase girl child bilake. Girl child or hygiene or kotha sabo pare. Toilets ase ne nai, like female or male or karone belak ekhini bostu sabo pare school. Okay, aru different tribal area karone ji schemes ase ekhini bostu mention koribo pare. Tribal development or skill development or karone ji kisman schemes aise ekhini bostu mention koribo pare. Okay, aru jeneke forest produce bur hol, he forest produce bilak sale koribo pare no, ekhini bostu likhibo pare. So ultimately we can make a alternate economy jate yar manukhini belegot jabo loga nohoy. Alternate economy eta ami form koribo paro jate manukhini ki hoy belegor junkhini economic condition dekhi attract hoi pani eri jabo nalage, eri jabo loga jate nohoy. Aru girl child khini karone ami olop special care, okay, special attention dibo lagibo. Okay, so hetu aru see patokke bondho koribo nwari, lahe lahe check koribo lagibo. Okay, so illegal activities khini thik koribo karone ami steps lobo paribo lagibo tar karone. Okay, so okay, this was the last question. This was it. I hope you liked the analysis, and if you have any questions, kindly drop in the comment section. Okay, thank you so much for coming this far. Thank you.